yang pasti nih. Foto ya tak. Video sih mati saja. Thiên Tông ở xa. Sungtini mo, sini sibajalan disungo, baru talong jalan ni udok bay, baru tago jalan mondol ni udok bay, sungtini orang sini TTI edisi atau kumlung ni, sini last raja, berbeda kisru manik koni, bahadur ni sini mukti was sungtini orang sapai tay, mana sung forum tay tay. Kami hamba sungsuo, Bharat Borsho sini Bharatiya Janata Party BJP calok jak sini Pradhan Narendra Modi ni gai Mumbai koka hai sini mongka sini program mongka sini seba saptah atau seba pagi moni uddesho mongka sini Bharat Borsho ni Narendra Modi bini asemani sal thangnai 17 September bini asemar sallo tuino sini Bharatiya Janata Party poni rugino seba paki ni kaisa sung program khayo thanai 17 tarik September ni sime 2 tarik October sini Bharat Borsho ni ekta jonojati ekta sini Bharat Borsho ni kaisa sini Mahabir sini Mahatma Gandhi ni je asemar ni sallo no sini seba paki ni kaisa program ini no last of kaisa pai abuni bagai no sung nukara joto sini ekta mahabir ekta sini ekta manchana atau mahak purush no sung tini no khumala inga ko mono sung boglayu mono সম্মান layu abai ka Bharat Borsho no tini sini seba pakini tini program session ka abuni tino sung tini ora sini taka jolo mondol ni udok bai sung ora tini সচেতন অভিযান মানে जों পরিষ্কার খাইলাইমানি जों সাফাই খাইলাইমানি তিনি जों ভারতবর্ষ जों নুখা 70 বছরনি পরে যে নরেন্দ্র দামোদরনি নেতৃত্ব তাবংখা সিনিও जों ভারতবর্ষ ন একটা পরিষ্কার কা তনানি বাগৈ আবুনি বাগৈ ন সচেতন অভিযান তিনি লাস্ট অক্টোবর 2024 সাল তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্র এবং রাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট বাই দাগিজাক চিনি 60টা মণ্ডল তিনি স্বচ্ছ ভারত অভিযান এবং তাই চিনি মহাত্মা গান্ধী যে ভারতবর্ষনি মুক্তিদাতা হনজাকনাইনি বিনি আসনে সালতুই जों টাকার জলা ভারতীয় জনতা পার্টি মণ্ডল বাই সংসার যত কার্যকর্তা তুই जों তিনি পইলা তিনি 8টা সময় মধ্যগণী আমারা শিব মন্দির সাফাই খাইকে আর जों পূজা বালি খাইকে মণিপুরে 9টা সময় টাকার জলা বাজার শিব মন্দির जों আর সাফাই অভিযান খাইজাকা এবং আর जों পূজা বালি বই जों খুলনাকে এবং তিনি পাইথাক যে টিটিএডিসি হেডকোয়ার্টার শ্রী মহারাজা नि मुक्ति याफांग जों साफाई खायै एबरे बिनि मामपिङो जों खुंबखा गाजे जों बिनि बिनि सामप्रि अ राजानि
सामप्लि बेसखांगो बासावै जों भारतबासि एबं चिनि ताकारजला विधानसभानि जत सुनागरिक आं कबगो तंग खचां चा खचां नारगै फायदि फायनाय चिनि साल फायनाय चिनि प्रजन्मनो चिनि तंमुं चामुं काहामनो फोरोंख्लां थांगै चिनि समाजनो चिनि जातिनो चिनि दफनो सिसारन बागै बायदि हामबाय चिनि मेडिया ताकुते बुसना नों जत साइमानो सारा भारतबर्ष गोनाङै चिनि भारतीय जनता पार्टी बाय दागिजाक दिनैनि 155 अर्थात 155तम महात्मा गांधी आसाम सालनो रगै भारतबर्ष गोनाङै स्वच्छ भारत अभियान खालाय दङ बनि लगे भारतबर्षनि लगेव चिनि त्रिपुरा हासियाव बाहायनो जांजा मण्डल वाइज स्वच्छ भारत अभियान खालाय दङ बनि लगेव जों चिनि तागारजा मण्डल एंगै दिनै खुमुलुं हेडक्वार्टार कमप्लेक्स चिनि महाराजा बीर विक्रम मूर्तिनि गानागिनि जों परिष्कार परिच्छन्न खालायबै जों बने मांथाङाव जों खुंफाक लायखा चिनि तागारजा मण्डलनि बोखाखै